सिंध के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना की जो परसेंटेज है, ऐसा लग रहा है जो पॉजिटिविटी की परसेंटेज है वो कम नहीं हो रही जितनी पूरे मुल्क में जैसे कम हो रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो परसेंटेज है पाकिस्तान में पॉजिटिविटी की वो 4 से कम है, लेकिन कराची में और स्पेसिफिकली जो सिंध में परसेंटेज है अशफाक, वो 12 से नीचे नहीं आ रही। 12 से नीचे नहीं आ रही। और देखें, जब इतना बड़ा सूबा होता है और इतना बड़ा शहर है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, तो उसमें फिर ये है कि कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, कुछ अनडॉक्यूमेंटेड होती हैं। तो उस लिहाज से जनाब पॉजिटिविटी सिर्फ उन केसेस की है जो सामने आ रहे हैं, जो लोग टेस्ट करवा रहे हैं उसमें पॉजिटिविटी सामने आ रही है। अगर टेस्ट ज़्यादा होंगे तो सूरत हाल और भी हो सकती है। इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि स्मार्ट और माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, नाज़िमाबाद का इलाका है, लियाकताबाद का इलाका है और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ये 17 जून तक कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन लगाया बिल्कुल। ये 4 ऐसे इलाके हैं, 4 ऐसे अजला है जहां पर लॉकडाउन किया गया है। अब ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि पाबंदियों में नरमी होने जा रही है या फिर सख्त फैसले किए जाएंगे, क्योंकि दो हम बड़े पोजीशन से देख रहे हैं कि जो स्टेटमेंट सामने आती है उनमें तजाद पाया जाता है। अजरा पिचो ये कह रही है जी कि क्योंकि सिंध में जो कोरोना केसेस हैं ये कम नहीं हो रहे, इसलिए मजीद सख्ती की जाएगी, जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर तालीम सईद गनी साहब वो कह रहे हैं जी हम आगे नरमी करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम आपको ये सुनवा देते हैं कि अजरा पिचो साहबा ने क्या बोला है। में कमी नहीं आई है, बहुत सारे लोग NPIs को फॉलो नहीं करते, फिर भी हमारे अस्पताल जो हैं, हमारे बिस्तर भर रहे हैं। कराची में 11% केसेस की तादाद है। हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, सेकंड डोज की, साइनोफार्म की भी, साइनोवैक की भी मौजूद है। हम ये कह सकते हैं किसी से कहें जो वैक्सीनेट नहीं करता अपने आप को, उसे असेंबली में नहीं आना है। फाइजर हम तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते में हमें वो फाइजर मुहैया कर लेंगे। कोई भी किसी गैर मुल्की हो, यहाँ इलीगल इमिग्रेंट हो, हम कह रहे हैं कि CNIC की शर्त के अलावा अगर पासपोर्ट है उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पासपोर्ट भी नहीं है उसके अलावा जस्ट अपना डिटेल्स दे दें, हम उस पर भी उनको कर देंगे। जी बिल्कुल। और वज़ीर सेहत का बयान अपनी जगह, लेकिन वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कुछ और ही सबक पढ़ रहे हैं। कहते हैं कि सिंध में हालात बेहतर हैं, अब हम चीज़ें खोलने की तरफ जा रहे हैं, अब मज़ीद पाबंदियाँ बढ़नी नहीं हैं, कम होनी हैं। वजह से पाबंदियों की वजह से कुछ कमी आ गई, नरमी करने जा रहे हैं, वो रिमूव करने 1-2 दिन की बात है। कोशिश करेंगे कि आज हो जाए, आज नहीं कल हो जाएगा, किसी हो जाएगा ये मसला का। आप 8 बजे का कह रहे हैं, 8 से बढ़ के भी शायद कहीं और हो जाएगा, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे ना। सिंध में वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज करने की बात हम कर रहे हैं, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो कारोबार है उस पर पाबंदियाँ कम से कम हो। एक तरफ तो ये बयानात आपके सामने है, दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने होलसेल अजनास मार्केट में आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया है, जिससे अंदरूनी सिंध अजनास का बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि उन्हें ये ऑर्डर ऊपर से मिला है। बिल्कुल जी। और उधर सेक्रेटरी सेहत सिंध के मुताबिक सिंध में 4 मुसाफरों में भारतीय किस्म का कोरोना वायरस भी पाया गया है, जबकि कराची में कोरोना केसेस की शरह अब भी 11% से ज्यादा है। जी बिल्कुल। एक तो ये भी हो गया, दूसरा ये है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जुलाई की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट की जानिब से सख्त ऐलान किया गया, और वो कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ ताउन करें। अच्छा, शहरी जो हैं उस सूरत हाल के बावजूद, कोरोना वायरस की मौजूदगी के बावजूद, उसकी हलाकत खेजी के बावजूद समझने को तैयार नहीं है कि जनाब ये वायरस कितना खतरनाक है। तो लोगों का क्या मौक़िफ़ है वैक्सीनेशन के हवाले से, वो ज़रा आपको दिखाते हैं। से लेके सप्ताह शाम तक, और शाम को लॉकडाउन हो जाता तो उससे क्या फ़ायदा। जब झूठ मूठ के वैक्सीन लगवा रहे हैं, सब वैक्सीन लगवाना सब ये फजूल है, बल्कि इससे और लोग मर रहे हैं। वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, किसी ने डरा दिया कि 2 साल के बाद इंतकाल हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। हम तो नहीं लगवाएंगे, 2 साल के बाद नहीं मरना चाहते। आज किसी भी सूरत में मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊँ, हॉस्पिटल चला जाऊँ, एडमिट हो जाऊँगा, मेरे उम्र को देखेंगे 2-4 दिन के बाद मैं ठीक नहीं हूँगा, हॉस्पिटल से मेरी लाश मिलेगी। गरीबों के लिए कोई कोरोना नहीं है, गरीबों की नीयत अच्छी है तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं। ये देख ले, सारी दुनिया चल रही है। अच्छा, 6 बजे कोरोना आ जाता है, सुबह में कोरोना नहीं आता, कोरोना भाग जाता है क्या? दूसरों से शहरों में SOPs की कुछ अमल दरामद हो रही, यहाँ देखो किसी ने मास्क नहीं लगाया, कोई सब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा जी कि सिंध हुकूमत की मुश्किलात क्यों दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो अभी तक इस बात पे यकीन ही नहीं कर रहे कि जी ये तो कोरोना एग्जिस्ट करता है। और जो वैक्सीनेशन के वाले से भी अब लोगों के पास अजीबोगरीब किस्म के आपके आर्गुमेंट देने के हैं। वो कहते हैं कि जी 2 साल बाद हम मर जाएंगे। पहले मुझे बताएं, 2 साल तक तो
مطلب ابھی تو کرونا وائرس کو 2 سال نہیں ہوا تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 2 سال بڑھ جائیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا, آدمی بلبلا ہے پانی کا. مطلب اس پہ بلبلے پہ دھیان نہ دیں, اس پہ یہ سوچیں کہ بلبلے کی بیچارے کی لائف کیا ہوتی ہے. آپ کو اپنی لائف کا بھی کچھ نہیں پتا, آج ہیں کل نہیں, ایک لمحے ہیں اگلے لمحے نہیں. تو ایسے میں جناب ایک ذمہ دار شہری ہونے, اور وہ جو فرانسیسی وائرولوجسٹ تھے بیچارے, انہوں نے باقاعدہ جناب اسٹیٹمنٹ دیا ہے, نوبیل انعام یافتہ. انہوں نے کہا جی کسی نے غلط میری تصویر لگا کے میرے نام سے جناب منسوب کیا ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. تو پلیز خدا کے لیے ایسی باتوں پہ کان نہ دھریں. خیر کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے آج جمعہ ہے اور سندھ حکومت کی جانب سے ہول سیل اور اجناس مارکیٹ میں مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ بھی کیا گیا, تو اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. انجم وہاب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. انجم یہ بتائے گا کہ کیا ایسی وجہ بنی کہ سندھ حکومت نے ہول سیل اور اجناس کی مارکیٹ میں آج مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کیا ہے؟ جی ذرا سوال ریپیٹ کیجیے گا. انجم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آج سندھ حکومت نے ہول سیل مارکیٹ اور جو اجناس کی مارکیٹ ہے وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن کا نفاذ کر دیا ہے, کیا بڑی وجوہات بنی اس پر؟ جی بالکل, یہ اس سے پہلے تو اجناس مارکیٹ جوڑیا بازار خاص طور پر جہاں سے پورے کراچی کو اور آس پاس کے شہروں کو اجناس کی سپلائی ہوتی تھی, اس دفعہ اسسٹنٹ کمشنر نے اس مارکیٹ کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. مارکیٹ کے جو ذرائع ہیں, جو مارکیٹ کے جو صدر ہیں عبدالرؤف, ان کا کہنا تھا کہ اگر اجناس مارکیٹ بند ہو جاتی ہے تو شہر میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلے ہی اندرون سندھ سے غذائی اجناس جس میں گندم, چاول اور دیگر دالیں اور سبزیاں وغیرہ ان کے آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے گاڑیوں کو نکلنے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے, دکانیں بند ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اندرون شہر کراچی میں چیزوں کا پہنچنا بہت مشکل ہوا ہوا ہے. اگر جمعے کے روز بھی اگر اجناس مارکیٹ بند کر دی جاتی ہے تو اس سے شہر میں کافی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے. لیکن انجم عبدالوہاب یہ چیز سمجھائیے ہمیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے. کیا فیصلہ سازی میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, رائے جو ہے دی جا رہی ہے, حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی لاک ڈاؤن نافذ کر دیں, وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ جی چیزیں اب کھلنے کی طرف جائیں گی, اور ظاہر ہے کہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں, ان کا اوور آل تمام چیزوں کی جانب اشارہ ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ یہ تو سمجھ میں شاید عوام کے بھی نہیں ہے اور انتظامیہ کے بھی نہیں ہے اور حکومت کے بھی نہیں ہے, کیونکہ حکومت جو احکامات جاری کرتی ہے انتظامیہ اس کو لاگو کرنے کے لیے سرگرم تو ہو جاتی ہے, لیکن وہ زمینی حقائق نہیں دیکھتی ہے. انتظامیہ کا تو 6 بجے دکانیں بند کرنے پر بڑا زور ہوتا ہے, یعنی کہ دور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹائم بام لگا ہوا, اگر 6 بجے دکانیں بند نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا دھماکہ نہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد کی اگر صورتحال دیکھی جائے تو 7 بجے کے بعد شہر میں میلہ سا لگا ہوتا ہے, مضافاتی علاقوں میں یا اندرون شہر میں تمام دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, ہوٹلز کھلے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ ڈائن ان ڈائن آؤٹ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہی اسسٹنٹ کمشنر صاحبان, پولیس والے, ضلع وسطی لے لیں, ضلع ایسٹ لے لیں, ویسٹ لے لیں, جہاں پہ 6 بجے دکانیں اس طرح بند کراتے ہیں کہ دکانیں بند نہ ہوئی تو پتہ نہیں قیامت آ جائے گی, لیکن 7 بجے کے بعد انہی علاقوں میں دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں, لوگ خریداری بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال جوڑیا بازار میں دیکھنے میں آئی. جوڑیا بازار کراچی کا واحد بازار ہے جو ہول سیل مارکیٹ ہے, جہاں سے پورے شہر یہی بالکل جی, اور پوری کراچی میں یہی سے سپلائی جاتی ہے, اور اگر آج کے دن بند کر دی گی تو کل پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر رش بہت زیادہ بڑھے گا. بہت شکریہ جی انجم نمائندے اس وقت میں, کیونکہ وہ جوڑیا بازار میں موجود تھے. اور ابھی کیونکہ ہم کراچی کے حوالے سے بات کریں گے کہ کراچی میں جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے کرونا کیسز کی وہ 11.5% ہے. تو کیوں ہے ایسا کہ جو پورے پاکستان میں کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن کراچی میں کیسز کم نہیں ہو رہے, اس حوالے سے بات کریں گے. انڈس ہاسپٹل کے روح رواں ڈاکٹر باری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب کیوں اتنا انفارچونیٹ شہر ہے یہ, انفارچونیٹ صوبہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں پر تھوڑی بہت بہتری آ رہی ہے, کراچی میں صورتحال جو جوں کی تو ہے اور مطلب ابھی تک خراب ہے, 11% ابھی بھی پازیٹیوٹی یہاں پہ ریٹ ہے. دیکھیں, ایک تو کراچی آپ کو پتہ ہے کہ جی ڈینسلی پاپولیٹڈ شہر ہے, اور جب آپ کو یاد ہو کہ جب یو کے ویریئنٹ 3-4 ہفتے پہلے جب پنجاب میں کافی آیا تھا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ انٹر پروونشل اس کو پبلک ٹرانسپورٹ کو بند رکھیں, کیونکہ اگر یہاں آ جاتا ہے تو اس کو پھر یہاں سے نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بہت ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ SOPs پہ عمل نہ ہونے کے برابر ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ خود ہی رسپانسبل ہیں اس چیز کے. آپ بھی کہہ رہی تھی اس کے اوپر کہ جی کہ ہم کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا, تو اس وجہ سے بڑھ رہا ہے. لیکن جو اگر پازیٹیوٹی ہم عید کے بعد کی دیکھیں, پہلے ہفتے میں اس وقت کافی تھی, ابھی کچھ بہتری کی طرف آ رہا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بہتر ہو رہا ہے. اور پہلے جیسے ڈسٹرکٹ ایسٹ پہ 21% تھا, وہ کہ کوئی
12-13-14% पे आ गया था। हैदराबाद में भी काफ़ी था, वहाँ भी काफ़ी कंट्रोल आ गया। तो जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन क्या प्रपोज किया था आज से 1 हफ्ता पहले, तो उस वक्त यही था कि 2 हफ्ते निकालें तो ये ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा, जो कि नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि आप लोग अपने हॉस्पिटल में ये चीज़ देखते होंगे, असेस करते होंगे कि जो लोग आपके पास वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो किस तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उससे फिर एक आइडिया भी होता है कि कौन से लोग ऐसे हैं, जैसे आपने कहा डेंसली पॉपुलेटेड हैं, तो बहुत से लोग जो ऐसे गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो उनको तो इस बारे में इल्म भी नहीं है कि वैक्सीनेशन कहाँ से करानी है, कैसे करानी है, तो वो लोग गुरेज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ आपने असेसमेंट की अपनी? डॉक्टर बारी साहब से हमारा राब्ता गालिबन गया। डॉक्टर साहब हम आपसे दोबारा बात करेंगे बहरहाल, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब जो बहुत से लोग ये समझते हैं, उनके नज़दीक ये है कि जनाब अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन का सेटअप लगा हुआ है तो शायद वो हमसे पैसे ले लें। अब एक बंदा जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखता है तो एक तो अवेयरनेस नहीं है कि उन्होंने मास्क नहीं लगाने, उन्होंने जनाब SOPs फॉलो नहीं करनी। पहली बात है अशफाक, वो कोरोना मान ही नहीं रहे, वो इसीलिए मास्क भी नहीं लगा रहे, फिर अभी जब उनसे वैक्सीनेशन के बारे में बात करें वो भी नहीं मानते। डॉक्टर बारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आप तक मेरा सवाल पहुँच गया था या मैं दोबारा दोहराऊँ अपने सवाल? नहीं, सवाल दोहरा दें क्योंकि वो सब। अच्छा, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि आपने अपने हॉस्पिटल में या इर्द गिर्द असेसमेंट की है कि कौन से लोग हैं, किस तबका फ़िक्र से, किस सैलरी स्लैब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए? उनकी ज़ाहिर है कि उनकी लाइफस्टाइल बेचारों का क्या है। कोई दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तो ज़ाहिर है हॉस्पिटल देख के ही परेशान हो जाते हैं कि कहीं हमसे पैसे ना वसूल कर लिए जाएँ, तो वो इस चीज़ से भी घबराते हुए वैक्सीन की तरफ नहीं जाते। अवेयरनेस के अलग इशूज़ हैं, तो कोई असेसमेंट इस तरह की है आपने? देखिए, अभी हमारे यहाँ तो अभी शुरू किया हमने, और हर किस्म के लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर डेफिनेटली पढ़ा लिखा लोग ज़्यादा आते हैं, क्योंकि और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ट्रैवल करना होता है वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं कि वो बाहर जाते हैं। आवाम के लिए अभी अवेयरनेस इतनी क्रिएट नहीं हुई है। अब हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि जी हमारा जो स्टाफ है उनके थ्रू और उनकी एम्प्लॉइज़ और उनके मोहल्ले के अंदर, क्योंकि सब लोग हमारे इर्द गिर्द के इलाके से ही आते हैं उनको, और फिर उसके बाद हमारे पास पेशेंट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, उनके अटेंडेंट भी साथ होते हैं, तो हमने अवेयरनेस वहाँ भी क्रिएट करना शुरू की है, ताकि वो लोगों के अंदर जब तक ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, और हमको ये ले जाके लोगों के डोर स्टेप पे लेके जाना होगा, जबकि मोबाइल टीम्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जब हमको देखें लोगों को पहुंचना, सेंटर्स में पहुंचना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो ये है कि जो गरीब लोग खास तौर पर। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की कि इसके लिए हमें डोर टू डोर जो है ना वो कैंपेन है वो भी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड ऐसा लगता है और ये फैक्ट भी है कि कोविड हमारे साथ रहेगा, तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए हमें रेडी होना चाहिए। हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, वो ये कि वो सरकारी अफसरान जिन्होंने अपनी वैक्सीन नहीं करवाई उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जिस खौफ की वजह से भी चाहे वो वैक्सीन माने या ना माने वो वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो ये कितना ज्यादा जरूरी है हर सेक्टर के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, कि जब तक आपका एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। देखिए, हमने आज से काफी पहले क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उनमें भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के अंदर एप्रीहेंशंस थी, तो हमने फिर गवर्नमेंट से कह के मैंडेटरी वो निकलवाया था, और हमने अपने स्टाफ को कह दिया था कि आप लोग इस तारीख तक लगवा लें, ताकि नहीं तो फिर हम आपको पेशेंट इंटरेक्शन खत्म नहीं, क्योंकि आप एक रिस्क होते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना, अगर खुदा न खास्ता उसको होता है तो जो नॉर्मल मरीज आ रहे होते हैं उससे उसको भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सबकी है, हर सेक्टर की है, इंडस्ट्रीज वालों की है, क्योंकि देखें जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो है ना आपको, और अगर आपके पास कोई चीज़ आप उसके साथ लागू ना करें, या जैसे आपने कहा कि हुकूमत तनख्वाह नहीं देगी और वो बंद होगी, जब तक वो नहीं करेंगे तो हर सेक्टर को इसी तरीके से कोई वो करना पड़ेगा। जैसे UAE ने एक बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने कहा कि ये जो है ना आपका पर्सनल मैटर है कि वैक्सीन लगाए या ना लगाए, लेकिन अगर आप नहीं लगाते तो आपको हर हफ्ते अपनी जेब से PCR टेस्ट करके अपने एम्प्लॉयर को प्रेजेंट करना होगा कि आप नेगेटिव हैं। अच्छा, मुझे बेहतरीन सोल्यूशन है सर। एक और चीज़, ये जो जैसे मुख्तलिफ सरकारी इदारों में, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में तो हम देखते हैं कि फिर भी SOPs फॉलो हो रही होती हैं, लोग मास्क पहन रहे होते हैं। सरकारी इदारों में जहाँ पर वजारतों के ऑफिस कायम हैं, ऐसे में सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत मुश्किल दिखाई देता है SOPs पर अमल दरामद, और ऐसे लोग बगैर मास्क के घूम भी रहे होते हैं, तमाम अपने दफ्तरी उमूर भी अंजाम दे रहे होते हैं।
تو کیا آپ کے خیال میں وہاں پر بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو وہاں پر بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب ماسک پہنیں, SOPs فالو کریں, اور ایسے ٹائملی ہونا چاہیے؟ بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس سے کوئی بھی سیکٹر مبرہ نہیں ہے. ہمیں ہر ایک کو, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو, پبلک سیکٹر ہو, اور پبلک سیکٹر کو خاص طور پر رسپانسبلٹی بڑھتی ہے. دیکھیں یہ پہلا جو ایکشن کیا گیا تھا, گورنمنٹ نے کہا کہ ہم پہلے خود اسٹیپ لیتے ہیں کہ جی ہم اپنے امپلائیز کو اگر ہم تنخواہ روکیں گے تو پھر دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں, اگر وہ نہ کرتے ہیں تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کہے گا آپ نے تو خود نہیں کیا اور ہمارے اوپر لاگو کر دیا ہے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں گے. تو آپ کو خود رول ماڈل کرنا پڑے گا, اور ہر ایک کو رول ماڈل جب تک نہیں بنیں گے اور آپ اپنے خود پریونشن خود اپنے کوئی اسٹیپس نہیں لیں گے تو دوسرے فالو نہیں کریں گے. بالکل صحیح, بہت اچھی بات, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر بھائی ساتھ موجود تھے. اور جیسے یہاں پر سرکاری سیکٹرز نے کیا کہ سرکاری دفاتر میں آپ جب تک اپنی کورونا ویکسین نہیں لگائیں گے جناب آپ کو آپ کی تنخواہ نہیں ملے گی. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ایسا ہوگا. اور کتنی دفعہ اشفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی, تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, پھر لوگ ادھر دیکھتے ہیں, پھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں ہاں ہم نے لگوانی ہے, بس تھوڑے بعد ہم لگوا رہے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں آپ کو ہم آبزرو کر رہے ہیں, ہم آپ کو آبزرو ٹھیک ہو جائیں گے. پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی ویکسین سے جناب جان کا خطرہ ہے. اچھا تو اس میں مدیہ کیا ہوگا, جس نے 2 ڈوز لگوا لی اس کو پوری تنخواہ, جس کو 1 لگوائی ہے تو اس کو آدھی تنخواہ ملے گی؟ میں تو کہتی ہوں جس نے 2 ڈوزز لگوا لی ہے نا ان کو آپ بونس دیں. جیسے کہ آپ نے 1 لگوائی ہے, آپ کی آدھی تنخواہ دیں. کیوں نہیں آپ نے پہلے لگوائی؟ میں تو چاہ رہا تھا کہ ایک ہی دن ایک بازو پہ ایک ٹیکہ, دوسرے بازو پہ دوسرا ٹیکہ ٹھوک دیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا. تو انہوں نے میری ول دیکھی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسا ہونا, اور پھر انہوں نے آپ کی پاور دیکھی, انہوں نے کہا نہیں آپ کو ایک ہی کافی برداشت نہیں کر پاؤں گا, پتہ چلے وائرس جا کے ایکٹیویٹ ہو جائے. ہاں لیکن بھائی دیکھیں ویکسینیشن کا پروسیس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے خود کو اس کرونا وائرس سے بچانا ہے, یہ آپ کو امیونٹی دے گا اور یہ کرونا وائرس ابھی کہیں نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ اپنی ویکسینیشن کروا لیں گے تو آپ کے اندر اتنی قوت مدافعت پیدا ضرور ہو جائے گی کہ آپ اپنے آپ کو بھی سیکیور رکھ سکیں گے اور اپنے پیاروں کو بھی ویکسین لگوا کے محفوظ رکھ سکیں گے. یعنی کہ آپ کے جسم کی دشمن